ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 180 चतुर्थ परिच्छेद नरेन्द्र राखाल प्रभृति मठर भाईमानंकर शिवरात्रि व्रत। बराहनगर मठ श्रीजुक्त नरेन्द्र राखाल प्रभृति आज शिवरात्रि उपवास करिसेंती। 2 दिन पर ठाकुरंकर जन्मतिथि पूजा हेब। बराहनगर मठ 5 मास है स्थापित होईछि। ठाकुर श्री रामकृष्ण नित्यधाम को जीवार बेसी दिन होई नाही। नरेन्द्र राखाल प्रभृति भक्त मानकर तीव्र वैराग्य। दिने राखालंक पिता घर को फेरी जाई राखाल को अनुरोध करने को आसुथिले। राखाल कहिले कहीं आपण मैंने आसती मु एठारे भल अच्छी वर्तमान आशीर्वाद करंतु जेपरी आपण मैंने मते भूली जाती आउ मु मध्य आपण मानक भूली जाए। समस्तंकर तीव्र वैराग्य सर्वदा साधन भोजन करुछंती। गोटे उद्देश्य किपरि दर्शन लाभ करिवे। नरेन्द्र आदि भक्त माने केतेबेले जप ध्यान करती पुणी केतेबेले मध्य शास्त्र पाठ करती। नरेन्द्र कहती गीतारे भगवान जो निष्काम कर्म करने को कहिछंती से पूजा जप ध्यान यही सब कर्म अन्य कर्म नुहे। आज सकाळे नरेन्द्र कलिकतारू आसिछंती। घरर मकद्दमा कथा बुझाबुझी करने को हेउछि। अदालत रे साक्षी देवाकू हुए। मास्टर सकाळे 9टा समय मठरे उपस्थित होइछंती। बड़ घरे प्रवेश कला परे तांकु देखि श्रीजुक्त तारक आनंदरे शिव संगीत धरिले। ताथैया ताथैया नाचे भोला। तांको गीत सहित राखाल मध्य जोग देले। आउ 2 जण ही नृत्य करुछंती। नरेन्द्र संप्रति यही गीत रचना करिछंती। ताथैया ताथैया नाचे भोला बम बम बाजे गाल डिम डिम डम डम्बरु बाजे झुलुछि कपाळ माळ गरजे गंगा जटा मध्ये उगरे अनल त्रिशूल राजे धक 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 मौड़ी बंध जड़े शशांक भाल। मठर भाई माने समस्ते उपवास करिसेंती। घरे वर्तमान नरेन्द्र राखाल निरंजन शरत शशि काड़ी बाबूराम तारक हरीश सिंथिर गोपाल शारदा और मास्टर अछंती। जगिन लाटू श्री वृंदावन रे अछंती। सेमाने वर्तमान मध्य मठ देखि नाहंती। आज सोमवार शिवरात्रि 21 तारीख फेब्रुआरी। आगामी शनिवार दिन शरत काड़ी निरंजन शारदा श्री जगन्नाथ दर्शनार्थे पुरी धाम को यात्रा करिवे। श्रीजुक्त शशि दिन राति ठाकुरंग सेवा नहीं अछंती। पूजा होई गला। शरत तानपुरा नहीं गीत गाउछंती। शिवशंकर बम बम भोला कैलासपति महाराज राज उड़े श्रृंग की ख्याल गले ब्याल माल लोचन विशाल लाले लाल भाले चंद्र मरे सुंदर विराजे। नरेन्द्र कलिकतारू वर्तमान फेरी वर्तमान मध्य स्नान करिनाहंती। काड़ी नरेन्द्र को पचारे मकद्दमा खबर कौन। नरेन्द्र विरक्त होई कहउछंती तुमर से सब कथार कौन दरकार। नरेन्द्र मास्टर प्रभृति प्रति कथा कहउछंती। कामिनी कांजन त्याग न कले हेब नाही। कामिनी नरकस्य द्वारम। जेते लोक समस्ते स्त्री लोक मानकर बस। शिव कृष्ण एमानंकर कथा अलगा। शक्ति को शिव दासी करी रखिथिले। श्रीकृष्ण संसार करथिले सत किंतु किपरि निर्लिप्त। हठात वृंदावन किपरि त्याग कले। राखाल कहउछंती पुणी द्वारका किपरि त्याग कले। नरेन्द्र गंगा स्नान सारी मठ को फेरिले। हाथ में अदा लुगा और गामुछा। शारदा आसी नरेन्द्र को साष्टांग होई प्रणाम कले। से मध्य शिवरात्रि उपवास करिसेंती। गंगा स्नान को जिवे। नरेन्द्र ठाकुर घर को जाई ठाकुर को प्रणाम कले और उपविष्ट होई कियत्काल ध्यान कले। भवनाथंकर कथा होउछि। भवनाथ विवाह करिसेंती। कामदाम करने को हेउछि। नरेन्द्र कहउछंती सेमाने तो संसारी कीट। अपराह्न हेला। शिवरात्रि पूजार आयोजन होउछि। बेलपत्र और बेलकाठ आहरण करागला। पूजांते होम हेब। संध्या होइछे। ठाकुर घरे झुणा देई शशि अन्यान्य घर को झुणा नहीं गले। प्रत्येक देवदेवी फटो आगे प्रणाम करी अति भक्ति भरे नाम उच्चारण करुछंती।
श्री श्री गुरुदेवाय नमः। श्री श्री कालिकाय नमः। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलरामेभ्यो नमः। श्री श्री षडभुजाय नमः। श्री श्री राधावल्लभाय नमः। श्री नित्यानंदाय श्री अद्वैताय श्री भक्तेभ्यो नमः। श्री गोपालाय नमः। श्री श्री यशोदाय नमः। श्री रामाय श्री लक्ष्मणाय श्री विश्वामित्राय नमः। मठर बेलगछ तले शिव पूजार आयोजन राति 9टा। एथर पूजा हेब 11:30 समय द्वितीय पूजा, 4 प्रहर 4 पूजा। नरेंद्र, राखाल, शरत, काड़ी, सिंथिर गोपाल प्रभृति मठर भाई माने समस्ते बेलगछ तले उपस्थित। भूपति और मास्टर अछंती। मठ भाई मान मध्यरु जड़े पूजा करुछंती। काड़ी गीता पाठ करुछंती। सैन्य दर्शन, सांख्य योग, कर्मयोग पाठ मझिरे नरेंद्र सहित कथा और विचार होउछि। काड़ी कहउछंती मु ही सबु, मु सृष्टि स्थिति प्रलय करुछि। नरेंद्र कहउछंती मु सृष्टि करुछि किपरि, अन्य एक शक्ति मते कराउछंती। एही नाना कार्य चिंता पर्यंत से कराउछंती। मास्टर स्वागत कहउछंती ठाकुरे कहंती जेते क्षण मु ध्यान करुछि एही बोध अछि सेते क्षण पर्यंत आद्या शक्तिर इलाकार अछि। शक्ति मानिबाकु हेबो। काड़ी निस्तब्ध होई यत्क्षण चिंता करुछंती। तापरे कहउछंती कार्य जहाकु कहंती से सब मिथ्या। चिंता आद्यरु होई नाही, से सब मने कले हस लागे। नरेंद्र सहम कहिले जे मु बुझाए से एई मु नुहे। मन देह ए सब बात देले जहा रहे सेही मु। गीता पाठंते काली शांति बाद करुछंती। शांति शांति शांति। एथर नरेंद्र प्रभृति भक्त माने समस्ते दंडायमान होई नृत्य गीत करू करू बिल्लमूल थरकु थर परिक्रमण करुछंती। मझिरे मझिरे समस्वर रे शिवगुरु शिवगुरु एही मंत्र उच्चारण करुछंती। गभीर रात्रि, कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि, चारिदिग अंधकार, जीवजंतु समस्ते निस्तब्ध। गैरिक वस्त्रधारी ए कौमार वैराग्यवान भक्तगण कंठरे उच्चारित शिवगुरु शिवगुरु एही महामंत्र ध्वनि मेघ गंभीर रावरे अनंत आकाश उठी अखंड सचिदानंद लीन होगाकू लगिला। पूजा समाप्त हैला। अरुणोदय हेउन हेउणु नरेंद्र आदि भक्तगण ब्राह्म मुहूर्त गंगा स्नान कले। सकाळ हैला। स्नानांते भक्तगण मठरे ठाकुर घर को जाई ठाकुर को प्रणामांतरे घरे अर्थात बैठकखाना घरे क्रमे क्रमे आसी एकत्रित होइछंती। नरेंद्र सुंदर नूतन गैरिक वस्त्र धारण करिछंती। बसनरे सौंदर्य संगरे तांको मुख देहर तपस्या संभूत अपूर्व स्वर्गीय पवित्र ज्योति मिशिछि। बदन मंडल तेज परिपूर्ण पुणी प्रेमानुरंजित जेपरि अखंड सच्चिदानंद सागरर गोटे बुद्बुद ज्ञान भक्ति शिखाइबा पई देवदेह धारण करिछंती। अवतार लीलार सहायता पई जे देखुछि से आउ चक्षु फेराई पारुनाही। नरेंद्रंकर वयक्रम ठीक 24 वर्ष। ठीक यही बयसरे श्री चैतन्य संसार त्याग करथिले। भक्त मानकर पारण पाई श्रीयुक्त बलराम तांको घरु फल मिष्टान्न आदि पूर्व दिनरु शिवरात्रि दिन पठाइछंती। राखाल प्रभृति जड़े दुई जन भक्तों संगरे नरेंद्र घर को ठिया होई किंचित जलजग करुछंती। गोटे दुईटी खाई आनंद करू करू कहउछंती धन्य बलराम समस्तंकर हस। एथर नरेंद्र बालक परी रहस्य करुछंती। रसगोला मुखरे देई एका बेलके स्पंदहीन चक्षु निमेष शून्य। नरेंद्र अवस्था देखि जड़े भक्त बाहाना करी तांको धारण कले काड़े पड़ीजिवे। कियत्क्षण पर नरेंद्र कहउछंती रसगोला मुखरे रही। आखि फिटाई कहउछंती मु भल अछि। समस्तंकर उच्च हस। मास्टर प्रभृति को भांग और प्रसाद मिष्टान्न वितरण करागला। मास्टर आनंदर हाट देखुछंती। भक्त माने जय ध्वनि करुछंती जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज। बराहनगर मठ ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर अदर्शन परे नरेंद्र आदि भक्त माने एकत्र होइछंती। सुरेंद्रंग सदिच्छारे सेमानंकर बराहनगर रे रहिबा पई गोटिए बासस्थान होइछि। सेही स्थान आज मठरे परिणत। ठाकुर घरे गुरुदेव
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କିପରି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ? ଶଶୀ ନିତ୍ୟ ପୂଜାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ରହନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଓ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ନାନାବିଧ ସାଧନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ବେଦ, ପୁରାଣ ଓ ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ମନର କ୍ଷେଦ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। କେତେବେଳେ ବା ନିର୍ଜନରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, କେତେବେଳେ ବା ଏକାକୀ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ମଠ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଘରେ ଏକାକୀ ଜପଧ୍ୟାନରେ ଦିନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ନରେନ୍ଦ୍ର ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। କେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାୟୋପବେଶନ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା? ଲାଟୁ, ତାରକ ଓ ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳ ଏମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ମଠ କରନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଦି ନେଇ ରହିବ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୌମାର ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁ କରୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ, ନିରଞ୍ଜନ, ବାବୁରାମ, ଶରତ, ଶଶୀ ଓ କାଳୀ ରହିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁବୋଧ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆସିଲେ। ଜଗିନ ଓ ଲାଟୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ସର୍ବଦା ମଠକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ସେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଜୟ ଶିବ ଓଙ୍କାର ଏହି ଆରତିର ସ୍ତବ ଆଣିଦେଲେ। ମଠର ଭାଇମାନେ, ବାଃ ଗୁରୁଜୀ କେ ଫତେ, ଏହି ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଯାହା ମଝିରେ ମଝିରେ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଶିଖାଇଥିଲେ। ତିବ୍ବତରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ମଠରେ ବାସ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ, ହରି ଓ ତୁଳସୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ମଠରେ ବାସ କଲେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର 25 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମାଷ୍ଟର ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ କେବେ କେବେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆସି ଶନି, ରବି ଓ ସୋମ 3 ଦିନ ଥିଲେ। ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାତି ହୋଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମାଷ୍ଟର ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶଶୀ ମଧୁର ନାମ କରି କରି ଠାକୁର ଘରେ ଆଲୋକ ଜାଳିଲେ ଓ ଝୁଣା ଦେଲେ। ସେହି ଝୁଣା ନେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେ ଫଟୋ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆଳତୀ ହେଉଛି। ଶଶୀ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ମଠ ଭାଇମାନେ, ମାଷ୍ଟର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଳତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଳତୀ ସ୍ତବ ଗାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଶିବ ଓଙ୍କାର, ଭଜ ଶିବ ଓଙ୍କାର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାଷ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅବଧି ଅନେକ ପୂର୍ବ କଥା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିଛ? ମୁଁ ଭାବିଲି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଯେପରି ମୋତେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବାକୁ ପାଅ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କପାଳ ପାଖରେ ଦେଖେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ବୁଲୁଛି। ମାଷ୍ଟର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଗେ ଖୁବ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରନ୍ଧାଘରେ ଦିନେ ଠାକୁର ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନେ ମନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲି। ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ 1 ମାସ ନିଶାସକ୍ତ ଭଳି ଥିଲି। ମୋର ବିବାହ ହେବ ଶୁଣି ଠାକୁରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, ମା, ସବୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ ମା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ବୁଡ଼ି ନ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ, ମା ଭାଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଅନ୍ନଦା ଗୁହଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ସେ ଅନ୍ନଦା ଗୁହଙ୍କୁ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ରର ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାରି କଷ୍ଟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନ୍ନଦା ଗୁହ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। କହିଲି, କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ? ସେ ତିରସ୍କୃତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଭିକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଅଣୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦିନେ ଏକାକୀ ଦେଖି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଏ କଥା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ନା, କ'ଣ କହିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ମୋର ତ ସିଧାଇ ଦେଖାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତୋ ଭିତର ଦେଇ କରିବି, କ'ଣ କହୁଛୁ? କହିଲି, ନା, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେସବୁ ମନର ଭୁଲ। ସେ କହିଲେ, ଆହେ, ମୁଁ କଠି ଉପରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ଆହେ, କେଉଁଠାରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଆସ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମା କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଦେଖ, ସବୁ ତ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲି। ଦିନେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓ ଗିରୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତା'ର ଘର ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ସେ ଦେହ ରଖିବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଶୁଣିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। କାଶୀପୁରରେ ରହିବା ସମୟରେ ତୁମର ଥରେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ନୁହେଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧ ହେଲା ଯେ ମୋର ଶରୀର ନାହିଁ, କେବଳ ମୁହଁଟି ଦେଖିପାରୁଛି। ଠାକୁରେ ଉପର ଘରେ ଥିଲେ। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ତଳେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳ ଉପରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ? ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେହ ରଖିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲାଇ ରଖିଛି। ଦିନେ କହିଲେ, ତୁମେ ମନେ କରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାର। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାସ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଜିନିଷ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଯେପରି ଆଗେ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଦେଖିଛି, ଯେପରି ଚିହ୍ନା। ଆମହାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଶରତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଶରତଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଘର ଯେପରି ମୋର ସବୁ ଜଣା। ଘର ଭିତର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନେକ ଦିନର ଚିହ୍ନା। ମୁଁ ନିଜ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଠାକୁରେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ଜାଣନ୍ତି ତ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଠାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ କେବଳ କହିଲେ, ରାଖାଲକୁ ଏକଥା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛ, ତାହେଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମନର ଜୋର ବେଶୀ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନେକର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ନମ୍ର ନିରହଙ୍କାର, କେତେ ବିନୟୀ, ମୋର କିପରି ବିନୟ ହେବ କହିପାରିବେ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏ ଅହଙ୍କାର? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧିକାକୁ ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଅହଙ୍କାର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାର? ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପତି। ଏହି ଅହଙ୍କାର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥାର ମାନେ ଏହି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହି ଅହଙ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହସର ସହିତ କହିପାରେ ଯେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଜୋରରେ ଘୋଷଣା କର। ଉଭୟଙ୍କର ହସ।
एथर अन्यान्य भक्त मानक कथा पढ़िला विजय गोस्वामी प्रभृतिंकर। नरेंद्र कहउछंती से विजय गोस्वामी कथा कही कबाटर धक्का दउछि। मास्टर कहउछंती अर्थात घर भितर वर्तमान मध्य प्रवेश करिना किंतु श्यामपुकुर घरे विजय गोस्वामी ठाकुर को कही मु आपण को ढाकारे एही रूपरे दर्शन करिछि, एही शरीर रे तुमे मध्य सेठारे उपस्थित थिलो। नरेंद्र कहउछंती देवेंद्र बाबू राम बाबू एमाने समस्त संसार त्याग करिवे खूब चेष्टा करुछंती। राम बाबू प्राइवेटली कहिछंती 2 वर्ष पर त्याग करिवि। मास्टर कहउछंती 2 वर्ष पर स्त्री पिला मानकर बंदोबस्त हेले बोध हुए। नरेंद्र कहउछंती आउ भी घरटा को भड़ा देव, गोटे छोट घर किणिबे, झीर विभागर से माने बुझिबे। मास्टर कहउछंती गोपालंकर उच्च अवस्था नुहे। नरेंद्र कहउछंती की अवस्था? मास्टर कहउछंती एते भाव हरिनाम रे अश्रु रोमांच। नरेंद्र कहउछंती भाव हेले कौन बड़ लोक होइगला? काली शरत शशी शारदा एमाने गोपालंक ठारू केते बड़ लोक, एमानकर त्याग केते? गोपाल तांकु अर्थात ठाकुर श्री रामकृष्ण को मानती कि? मास्टर कहउछंती ठाकुरे कहिथिले जे गोपाल एठार लोक नुहंती, तेबे ठाकुर को तो भारी भक्ति करती देखिछि। नरेंद्र कहउछंती कौन देखिछंती? मास्टर कहउछंती जेतेबेले प्रथमे प्रथमे दक्षिणेश्वर को जाई ठाकुर घरे भक्त मानकर दरबार भांगिला परे बाहर को आसी दिने देखिली गोपाल आंठुमाड़ी उद्यानर लाल सड़क पथरे हाथ जोड़ी रहिछंती। ठाकुरे सेठारे ठिया होइछंती। निर्मल चंद्रालोक। ठाकुरंक घरर ठीक उत्तर रे जो बारंडाटी अछि ताहार ठीक उत्तर पार्श्वरे लाल सड़क रास्ता। सेठारे आउ केही नथिले। बोध होला जेपरि गोपाल शरणागत होइछंती और ठाकुरे आश्वास देउछंती। नरेंद्र कहउछंती मु देखि नाही। मास्टर कहउछंती आउ ठाकुर मझिरे मझिरे कहउथिले गोपालर परमहंस अवस्था, तेबे एहा मध्य मने अछि ठाकुरे तांको स्त्री भक्त मानक पाखक निकट को जीवा आसिबा करिबा को बारण करथिले, अनेक थर सावधान करि दैथिले। नरेंद्र कहउछंती आउ ठाकुरे मते कहिथिले ताहार जदि परमहंस अवस्था तेबे टंका पाई से लाड़ाई तो काहींकी? आउ कहिछंती से एठाकार लोक नुहंती, जे माने मोर आपणार लोक से माने एठाकु सर्वदा आसिबे। तेणु बाबूंक उपरे से विरक्ति हेउथिले। से सर्वदा गोपाल संगरे रहुथिले एवं ठाकुरंक पाखकु बेसी आसुनथिले। मते कहिथिले गोपाल सिद्ध हठात सिद्ध, से एठार लोक नुहंती, जदि आपणार हुअन्ते तांको देखिया पाई मु कांदी नाही काहींकी? केही केही तांको नित्यानंद बोली प्रमाण करिसंती, किंतु ठाकुरे केते थर कहिसंती मु ही अद्वैत चैतन्य नित्यानंद एकाधार रे 3 जण। ओं निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।